ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଇବା ମାନେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲେ ଆମ ଭାତ ବସାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଆମ ଭାତ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ମାନେ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମାନେ ପୁରୀକି ଯିବାର ଅଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହବ ରହୁଛି ବନ୍ଦ। ତମେ ଦିଟା ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା କି ବିଜେପି ପତାକା ତାକ ତୁ ବେକାର ପିନ୍ଧୁନୁ ତୁ ଭୋଟ ଦେବୁ କି ହେ ଟୋକା ଭୋଟ ଦେବୁ କି ରଖିଛ ଦିଟା କିଏ ବାରୁଛି କାଇଁ ଏରା ହେ ଚାଲ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇନ କି ଭୋଜି ଚିକେନ ମାଂସ ଅଛି ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆସ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ନଣ୍ଡା ସେ ପଳେଇଲାରେ ତ ଡାକେ ନଣ୍ଡା ଆରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇନ କାହିଁକି କାହିଁକି ଯାଇନ ଆରେ କାହିଁକି ଯାଇନ ଶୋଇପଡ଼ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଉର ମୋର ବୋଉ ମାନେ କଂସାଟା ଧୋଇକି ଧୋଇବାକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀକି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ପୋଖରୀକି ଧୋଇବାକୁ ଆସିବ ଖାଉଥିଲା ଏଇନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ମାନେ ରହୁଛି ମାନେ ଗାଈକି ତୋରାଣି ବୋଧେ ତୋରାଣି ଦେଇକିରି ଆସିବ ନଟିଆ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନଟିଆ ପଳେଇଲା ତୋରାଣି ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନେ ଧୋଇବ ଏଇନେ ଯିବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାହିରେ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଗଦା ଦିଆ ଆଉ ସେଠୁ ମାନେ ବିଲରୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ଗଦା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମାନେ ଧାନ ସେ ଏଇଠି ଆଣି ଗଦା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦା ଦିଆ ହେଉଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁହା ହେଇକି ଆସୁଛି ବୁଝି ଧରିକି ଆଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁମୁରାଇ ଧରିକିରି ଆସୁଛି ସେମାନେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଡେଉଁଣ୍ଡି କରିକି ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଛି ନଣ୍ଡା ଆମର ମାନେ ବିଜେପି ଫଟୋ ସବୁ ଧରିଛି ଟୋକା ଆମର ବିଜେପିର କ'ଣ ଚକଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବୁନୁ ରଙ୍ଗ ଖଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଦେଖେ ନଟିଆ କେତେ ରଖିଛି ନଟିଆ କ'ଣ କି ଆସୁନି ବନ୍ଧା ହବ ତୋର ସେଟାକୁ ଡାକେ କ'ଣ ଆସି ତୋର ବନ୍ଧା ହବ କୋଉଠି ତୋର ବନ୍ଧା ହବ କହ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ହଉ କେତେଟା ବନ୍ଧା ହବ ତାର ଗୋଟାକୁ ଡାକେ ଡାକୁନ ଟିକେ ନଟିଆକୁ ନଟିଆ ଆମର ବାନ୍ଧ କୋଉଠି ପାଠ ସାଠ ତୋର କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ନଟିଆ ତ ଦେଖା ବନ୍ଧା ହବ ବାନ୍ଧିଆ କେମିତି କହୁଛୁ ଟିକେ ବନ୍ଧା ହବ କେମିତି କହ ଛାନୁ ଚାଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି ହଁ ସେମିତି ହଉ ବାନ୍ଧ ଟୋକାର ବାନ୍ଧି ଆସିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି ସେଠି ଛିଡ଼ା ଏଇଠିକା ଟୋକା କେମିତି ବାନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିଜେପିର ପତାକା ସବୁ ବାନ୍ଧିଛି ଟୋକା
ମାନେ ଭୋଟ ଦବ କି? हाँ नोटा हाँ रह तार देखे नटिया कि सेठी कौन कौच देखे नटिया कौन एतिक आसुन तोर गोटे बंधा हम देख नटिया नटिया आस पाला कर कौन शोचु हाँ बक्स आउ फट ठीक है सुनु तो टोकार देखे के हूँ रेडी मार्केट टिकट देखा हिरो हिरो हिरोटा यहाँ कि नहीं जानी पानी से टोका ना रे नंदा नंदा वो नंदा नंदा से जानी पानी ना हाँ बड़ा से कौन पढ़ी कि पढ़ुनी है मूर्खटा हाँ तू पढ़ु भल पिलाटा से पुओ पिलाटा हाँ तो नटिया टेकिया सांग मैंने देखु माने गुड्डू आमर बोतल रे पानी भरिकी माने नौ भी सब बोतल माने आनी घर पानी माने घरे ना ना से बोतल पानी भरिकी बो ना ना से पानी आनिक से नवाक आसे सब मैंने पानी नवाक आसे कल को कल पानी भरिकी सब बोतल फुल करके देखते सब बोतल मान पानी भरुच नंदा आसिक पाखक आसिक कौन पानी भरुच अंगनवाड़ी सार्ट पिंधु एडोट तोर कि सी कला मला कर सारे कौन तू जाइलु अंगनवाड़ी न जाकर मुझे कौन कान क्या पूरा कान कणा सुगाजी किसी उठे मुझे खेली उठे खेली उठे दौड़ खेलु मैला कहीं कलु सार्ट पैंटा मैला कलु सार्ट पैंट मैला कलु कह खाई साइलु कौन खाइलु कौन खाइलु हाँ खाइलु गोड़ मार खाइबू तू अंगनवाड़ी सार्ट पिंधु अंगनवाड़ी सार्ट पिंधु अंगनवाड़ी जाऊनु झील को सार्ट दिया हे अच्छा एडोट कौन हो छोट सार्ट ना तो एडोट कौन हो बड़ सार्ट आन देचु सांग मैंने पुरी टे जार अच्छे मैंने रवि फोन कर लास्ट टे पुरी टे आसे चलते गाड़ी फाड़ी गाड़ी में पेंट पिंधिक रेडी हो चलते जावा टे पुरी आसतु मुझे माने आम मशाणी छक पाखे पहुँची गली पुरी मशाणी छक चलतु मैंने पुरी आम पहुँची गली चलतु जावा टे पाखु से मैंने अच्छे मशाणी चंडी पाखे जाऊँ आंटर गली भी पाखु जावाक पड़ो पूरे दांड पुरी बड़ दांड चलते पाखे जावा बड़ दांड धरिकी मुझे आसली रवि रवि मत धरिक आसी सी जाइए मैंने एटीएम को एटीएम आसो सी देखो पाक टे मैंने जबार अच्छे जन पाक चलते मैंने लोक टे कम 4टा बेला बहुत लोक हे देखते पुरी मंदिर माने पूरे माने पाखर आसिली रवि की छाड़ी देखो मंदिर मैंने जस्ट इन आसिली जो आसिक खाई मैंने बहुत जोर भोक कर भी छाड़ी मैंने आसिली जस्ट आम शांत पाक देखो खाई सारी आम बोई जाकर नहीं 5टा और चलतु और देखा रोचे पंद्रह बहुत सारे बाधा ना साड़ी रखे साड़ी रखे पानी बाहर पड़ जाऊँ तो ढाड़ी के अधर रख और ढाड़ी दे देखिपारनी तो माँ कौन कहला कल मारिया को पानी भरिया को तो माँ कहला सेठी अच्छी पानी नौ पिला मैंने पानी मारे कल
सीधा की रखे आउ छाड़ी रखे तो बापा कही माइलो थोड़ा माइलो तो बापा कही हाँ ठीक मैं देखो सोनू मैंने खेलते गुड्डू बहुत बोलिंग कर बाड़ी पान कह दे बाड़ी पान कह दे बाड़ी पान देखो बॉल बॉल कर दू वाइट बॉल बाड़े बाड़ी पान ए बॉल दे आड़े गुड़िया को हमरा देखंतु हां देखो एथर न बाजला बंद हो के वीडियो हे भगवान यार बंद कर दे वीडियो केमती लगे आशा कर कमेंट कर लाइक कर शेयर कर प्लीज दया चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहूँ बाय।